Assalamu alaikum badi mandinkolo ana kammoylalo ba mobe kontonna mobe dawda be duwale alma ale kayro ke be alman solo si jambala anin jata kendi abe mansobulu min ba hopitalo to alma bole kan kayra kono ko jankar tol min be la suol kono inabe tamaka alma alaya aw farla wuli kan mon min be kaso kono alma alaya wuli mobe kan alman sol sabu nyimala alhamdulillah rabbil alamin be badi man din ko be kontonna ana la moy la nyimma be al kafnyo malamu al kanunte min keta general ibrahima badou dramati bina émission alhamdulillah rabbil alamin na invité wol mu nyinti Souaibou Cissé dar salame pakaw anata tara kafoto fana mi yal nokoy kafaye pakaw en avant ani kafu fulanjam min keta UDVCS, Union pour le développement et la veille de la commune de Sakar. Yo o Souaibou Cissé bi Souaibou wala be ñaatilim wala tenti kanaka émission ke anate ñing korda luntang koto lu duri ngolo mati ñim mancala na foloti na ñoo jenjenjenne alal de maroka bi alhamdulillah nata ani sila dol la fana minni ala na silolu fatata Souaibou mbe kontonna mbe bulala ye bade internetol konton men ke jube à travers Badoaya TV. Assalamu alaikum ba mol be kontonna on ka Badoaya TV on ka jibe be kontonna ka Badoaya TV be konton ke remercier le ko nyima ko moyango ya commencé ka ben commento ka badun ka perete ke kacandi ila banko la problème molla banko la solon kolu ka mol ki ni kacha ka banko mol ben kumpala u fanala e lo la nyima nyada bakale ma doala fo alsi do ko nyi fasa sambanyato ani ila collaborateur be kola fana mba na mol be kontonna ndo ko nyolu ni memba mouvement be kono be kontonna ani commune Sakar mo be kontonna pakaw kol be les 6 communes de pakaw ngi be konton ka fay ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barka Souaibou Cissé be kontonna kontonder senon comme ngota fola nyamento na kuma folo wol mo nyinti alla ka fol nyimbe nyaadi le pakaw en avant ani IDVC ka to namoy lote kal janjantale ko wote boto la saninte mal teta la momo tata fanti sa mi kuma fonye jeto comme ya fanya men rek ko fo jamal mi an ko ni commencer no lade kono yo ko fol man kindi da dimension man kanyan watina anim fana ila objectif fol fanta nyotle warna ko fo siat yo ko fol men kon tara kono min keta UDPCS ti mi an ko ngalo ndi commune konne commune di unda malik ko no min kel sagar commune di ka ko nyoma ka jibe ko na commune kata nyamen do il faut mbranga fereke ngasim banyalta ka nyoma ko ye dam do kata ku ka fundang dam daran ko je nasi kol bije ka nyoma ko je ko woto sam fanna ran ka je développer ndi ko ndi ko fo créer la 2019 kon yo 2020 kon plutôt yo mboro kono kona min keta kan na commune la sasal ka nyo le bon ndi jelo ko do ka loy do nyala mi an ko sama banko bebe na falala e mo commencer no adum banko wala lo la jo fanto le ka be nga commencer ya kamunta ka fodi no lo la me ya engagement ta lo to jela mun keta pakaw en avanti o mun ka foto mi yalan ko nga ko nyamento mun ke dimension kilenti o mu sen envergure men ko ay pakaw la commune wora wala ko nyoma ka bo Sakar commune de Oudkar commune de Dienamalari commune de Sami Kanda commune de Jannaba ni commune worol ani commune de Kolibanta men ko aba bu don département donc ni commune worol wala ka fo nyoma ya jibe ko pakaw idanta problème men nay feke e ka nyoma pour si problème mol si do nya ke la mu yango sama be solution trouver là pour banko mol si fanja kon nyamen donc ka fof lol wala mu nyindi yo kilo killing do nya be fayele ado bato mo kilo ne ka tarin ka fof be ko no bari mi ka fof killing da dum fana handi be wal worne fana bitaka ne fana aka vol mante non mo kon mol be dia mo la ka vol mante alba kan na folo alhamdulillah say wallo ka folo kele jama tarta ko kono alle ku jama alba revendiquer morsi ko min fon marqué je wol minte pakaw la kuran ko abe tembe jimato pakaw la kuran ko
kula mian ko ka me ko pakaw en avant comme nga fa ñamen do mi keta pakaw la commune woronti wala denda courant yala wala ati ka fa ñuma ka fo ñum fom même fom do créer to ma da man do courant ko dam nana ji comme ça au delà de courant pakaw so to ku jama balde mian ko man keta han sen wan hada ka fo ni ngal lu ti fo ni nga kono fan di kande yo courant ko ni alhamdulillah bi nga commencé le 15 mai 2021 nga donc january men ko be mbalamu atana nga do ko ci komandano ka fere lande anin ka recherche sur ke pakaw courant mun pakaw bel courant sur la ni ay courant sur ni abatine di mal de sile pakaw na ro ka fu ñoma nga pakaw alfal ki libri pakaw mor ko dal falu anin politique alfal ki be bendi jaman sare kono kaca o fannala ka neddo ko itandila moyat ni ñene courant sur le yo bingum borola amman tambe tintanna ngaji commencer de ko matériel jindi patol nata demande pilol nata fo bi alhamdulillah matem bo men do 5 communes wala 4 communes wala damande bi yol électrifier le courant ba en service bi lora amonta commune woro min be courant kelo commune nani be bi courant dun totole commune nani bi courant dun dolbe le bi men ko chef lieu mo man commune be fanante be chef lieu ok commune o amandun ko o commune nano fna manta sate beto non bare sate balu mume wolbe ya soto ate balle aso ko fanan sunna munna comme eta e fen ko ni do ko ni anala eta problème phase follow wala min di les villages ciblés wala min di les chefs lieux de commune wala les flots ciblés ko folo électrifié nim bado la deuxième phase chef lieu wol mo sate balti sate damantan commune wol sixième damantan commune fon be dame ha parce que ni ko chef lieu no tol wala kam moy balo chef lieu commune sixième sate men kono wala chef lieu ko sate ko folo électrifié no bodage phase flan ñon sate men be bala ba sama ñon ko mun dund kono amunda premièrement ñu tembo flo ba phase folo to bola tembo flo kon jiko bi jël dal pakaw be courant soto kanne bota dibo kono la mo so folno way ci ba bi jël ni ya jibe pakaw fornu ñamendo sen jamay ko man do courant ma solo yo bi ni alhamdulillah mouvement lo da fo ay effort le ke fo bi ma je ko courant commencé le kamala sa dem do mo ñaaje ke tini commencé ka kino solo je donc o ka itande comme ça ñanta ka jiko solo comme sa do to man be ba solo askeno ima so nyoro bari be ba so lale bibi na niyo ko momoy imene sikalaji ni ko mo safo na tolbe timmo lanant saywe mo be long sakar commune kon sakar commune do mo dol wo wati sotota e keta moti miyan ko a keta commune la jata bati kela la bati fo modol ba fala kan jatale nyindi no feyatale fo dol kabule me hakoto nyedi amola nyindi no ma amanke alfa bu nyalati kumo bebe fola ila jilal jata ya kan kani sembo ka lo banko ngoli ka al social be kudo kelol ala nata ke bi wo commune kono commune maire min bija boyta maire kuto min seleta ite keta moti mi an ko inabe do ko la est-ce que wo ila lonya ate fenna sino la jiba ani tan folo ko mi an ko kilo nyanda ka bondi ni kilo man gije fem ka jar donc ko mi franco nyanda ka sama négociation ni kilo ko jere ka tinyal ngamira nga possible mon danu kunu ni mo tanu nga kudo sorja kono avantage ro bindo sorla je donc ngolbe karam de jida bi fana e mom fo nyamendo ko ma men nga commencer donc comme ça acteur ya bol nyam acteur ya quand changer o mo nat na objectif o yo détourner ma même fixé comme objectif o la mendi na fere ke ndolo londi ndo nan damendo ay na fere ni na sambendi wono pour une sinna ko no ma ko nyamenda nga okay ngamira loto lo latle sen sembe dawna yo nin kunum mantro mero mandral ecibo kono mo kombalke na bi meran ko mero ecibo kono bi defon kombani bi defon wadjalambulu adum bi defon sanfana na mo ta konde katami kununna bawo bi nin kunum ko fo mbore kawndo la bi ulbam bulle bi kunum mero nin kay nyi namon sombe bi mero ndolle fon atamindi ndolle le kebamo donc nin kay ko ndafa ni komballa ndafa tel tendenna tabal no la dum aba mon passage comme
akam pasa ko ke o kusi wala nyam ngamere fana pour que je refle demanding mo ko mbado min fon kono dala mun kono biro mero tilola indo janna ko meroti natlo ko nyin kono nin ko ben kono dal damando atakan tambe ndi fo niveau ministère donc danaka do ko ki ngamen commencer ngol kontinendi o do ko kilol bo continue ka sayla tarwa tela bala atela ke marallati aman ko lu woman fentinya ila engagement to be no nyamenta non on fentinya mo do le nyina fo ko sain sama julo ba julo sen man nin ko kam yon fa sama julo ba julo sen buton say fana da ba tulo kono yamere minno kuno iba kala ko te molbe silandi woltol ko mi nga ko nyamende ndol combat ke principal kan dungal ñaji be hanin ba parti mun do ngira passif awalorim para mal mun kan ñol kilin jibe bal nako ila taro avantage ko las kenu avantage oti do jero do o mo oti empêcher la ko yemu fixé fa ne comme ça ñin ta kanyina ke ma moti findi daran silom na taro mero bal bi comme nga fo ñamando o lo fombe do ko sona dambul ba ñu mero ndalta wala hayta wol nya puis nol ko be ki ñola donc bi kaw mero no den kan in combat va continuer de comme na la commencer non wala sona lambul adum mbaw kan defana adum jeni ñaato fana al barista gi le men ko o ma o fannala ala kum sa ne do ko men nga commencer non yara fon me fanyale bakan alhamdulillah nga je sene ata faake fana inshallah ngamra moyir lal fana iba faham la lebe men foka mo safo ko ibe nun kafo min to min keta UDVCS min lotan tol fon la sakar commune kono bureau kono itela marta yir kunyal yir kunto kunya wula min keta wulo la kantoti yeta bula wo dulalto aka jareye e ka wotolta ka jakartalta kata wulo kono kata yir kunto lal wali jamano na tata fo wolunna maralal min bembulo alla diamo ni akorsi ye lallo dula kele may ima fabaki katu ko altatal fatul ni tol fon Allah ta dunna nyola yo sai ala nata ke bi maralla ete bodala ado wo wulo ni te keta moti min keta jatote ka kanta sambi wo wulo la ko be kiti jimal ko yir kuntulal ye fonyola ban walla ibe fonyande on laba walla ale ku ja ko to alhamdulillah la question ni kuma da bakala kuma ya fanya min kabirin ko man donu jennin ka mouvement ni fon lo ndol beno kanne mouvement ndara kanne nata yem blambi je ni tar nyola nga mun commencer no kabirin ko man do be ni da jibe bi ko sakar bi ni wala la par rapport ko man do parce que le maire na le maire qui mo drame na ka ci maire atanu ko nyimba ke kanu mais be mbagn tembo mon do itama kam ne wulo men ba fala ko be contrôle je be sunyal je donc mais sabu wala min di na collaboration ni satil men be anko tele commune composé mi ngi sur walta ni fulol ni man ni ko ni si côté on mo ñan ko le den commune wala ni collaborer le kam momo lo lait ndila kam momo responsabiliser kay ndi commune wulo ni na kandara ndol natal bele na wala na compagnie soniata bi nga fangol créer le men ko cellule men créer men ko e ka alerte ko tomoto mo yalan ko nyaaye moli men ko be wulu tinya kan arna bi mayinte mondo do ko wula tinya mayinte mondo wolutle du man fa sama commencer mais pour l'instant abaton ko ndinne bar mairie o nyinto poste kilon be bulu je wala e poste dol dil no mairie do comme do ko nyam do fana ni ba poste do wonde poste mu ga marajel yo environnement fanala e birim poste homo lo atar mantara je ata man na folo diba bureau commission lol yo mantaro fanala mais même fana bidie ana la kibo to ngata dam do ko ke remercier de passage parce que l'autre la fale bi dad la commune kono ye wulo fanna belema han agent men ko le mata wulo la au niveau de jandani seju ye reconnaître le ye data fo ye soudé mo kono comme ñum mari de do ko bata je e kata balle ko bi alhamdulillah ko ñu wax ci no commune kono tiñaro fanala bi men fo ngatinya o lem ko hañ parce que bi ni indi ko face à face et que reculer comment donc watna bi c'est vraiment féliciter pour le moment kay ni comme ça ne do ko mengo na commencer à la furie commencer à tomber à la dingo solution so total ali équipol min tarno nge ka fo buloko carré buloko ngara fo sabal be no njeto yo wo buloko sabolo molle ba nyaton kayal o nyaton ko do ye tuje le ban ibo nyaton kaya kilon la walla ye équipo ni ye falina ban walla ye fello ko dol
way comme ya fa nyamen bloc mun tara je bloc sabalam bloc saboni mo lebal nyaado men ko président bloc kolto comme fana mandali sindi je manda bande ka boje on de manda banda bi manda banda mun yanon ko so da ne do ko ke le mere mun kila ko banko be na do ko min yanon ko ay intéressé nata jella dulu je bañu bureau tambila kon ne be ngi do fana lota nata impliqué jella mais nata position changer poste président ngol faline ani poste men ko ka fay ko relais technical ngol falam faline ani position bo men ko bi danaka mo ko le bidé wala itina do ko ni men borje ngal no ko effort kele ni remercier kan fana mais bi yalla ko to damando nzer min setan noto ifana do ko simpanya le ko mo yanon ko mara bakale do ko ni asam baka nyatol to do ko falantale mo fana falante jela alhamdulillah parce que yirko mu ko mare mbarati nama fala mo safa ko yirsunya adalo tal folo yo volati na bayre tol sita wulole wulo dum am ku barati wulo min jarabi ku jama ma jara baluwo kono tubabol nyabota mol fe fen bella balamu wulo mu anentilo il faut il mawo sotono a nyama woye batande bakel kono alhamdulillah rabbil alamin sai est-ce que il a soboto ici monsieur le maire min kede ke mo dramati ay ku ay est-ce que ay ku mutanyi wulo la ko to biti lo abala programme ko na nyi wulo la nyi kanta nya est-ce que abala programme ko na bayri mo ibe abe maralin ko bela banko la ko bela bar ko do bi je o ka keno mola priorité te o farlo tele ko farla salo ko nyiwode nyanta lolo la nga makato bay est-ce que wo ni kulo la ko ballo ko kon monsieur le maire mba contenant de passage biranata comme nga fa nyamendo naje tinyaro tlarje wala lorje c'est parce que ay plan me monter ani programme men nara lolu fanala watne bi man tar la vulu ko falon commencer donc kayne comme ça le maire bien sûr plan babu le maire ko lolu fanala pour que wulo tanka donc sinon bi over ko nendera kon parce que au fond ma fan zone bidawol ama fan zone sujet mais kayne comme ça monsieur le maire bi ay plan land la ni fere land le un technical land mum bayt nda comme ça no wulo fu nga tanka nda ka tanka parce que wulo ban to leji kay defana itande comme ça wulo fana abok fongol le ko men ko compétence le ko men ko man sey transférer collectivité territoriale kan donc warna wulo ma responsabilité di warna fay lo simbanyal taje mum bayt nda mum katina no wulo tanka tinyam yawol taje ko nga fa nyamendo bi ni yaji be na mun muyangol mata wulo la déjà aba programme ko ne comme matériel di la mo ne transport ni ma ko dandor étage facilement mo que disposition do tenol di la hansen tenol be bul fon tenol di dolal amatol di la ya commencé que do ko de bulo ko donc on peut parler de muyan ko pour le moment ay mun plan yimbo kon pakin nadi ay mental la flo changement fait commencer kana donc ni dara fo le maire ay sunu ba dafa bamanda amul la ñato pour batam la ñun alhamdulillah rabbil alamin ok badi ngola liya moyle ni soaybu cissé dar silame pakao nolbe nyola ka tiala bi suo kono janto alhamdulillah ya keta moti mi anako c'était molo mi anako ala engagement forta ay dum tawra dum to kutani akadun jele ani temba buka kanyan ko kono bi ala nata ke fo ya dunta politiko la ani monsieur le maire kemo drame be do ko la ya fana bala ka fo lo kono yo alhamdulillah soy molier long ila franc parler tubabol ko fo wala mu nyinte momi yanako a khanyita to nyala yo bitilo al natale ali équipol tarnunje ado ali atarle ye budget wotele banko la sanji mume tamanya min ketan na communauté ya wotele ya commencer le itol jita wol kona tol selte atol la seloni santema alla korsiroto fo ali atara ya commencer nyame est ce que ya cha nyamal ban bondon ale kool tar nyamento kool mantara nyama anin comité kono bi dolba fola alhamdulillah ka fo folo mbijeto ya kada
bar dolbe wur la karala e ko nyin kafu nyulla tinyaro warta yo sai atol min nata e tolnoma e alsimuna fono banko moli kanto maralla anyanta konti bolale atol min nata alba muna fola banko mole parce bi anyante dante la moli ni be dunne ke dantele ni be bole ke dantele ha bon et même pour question la ko kono fanda bakale adu fana kuma da bakale ko min en résumé mun bode yele mun min bilan di positivement wala il est de kunya to sumna apprécier non de god to ngam do bin do nata Zambie 2022 question ko la kabring la coalition Yewwi Askan Wi men ko ki mo drame monsieur le maire wala nya donc ya comme ko wala ke fo wakira maire grâce à début folo mun ka tane comme ça mun ngam séda mun noro c'est vrai ko do je fo mon dia mais séda mun noro e mun ko sonal nembul folo parce que ñaji be passation de service au passé ngam to ya saboter là parce que il boytel mais man la fi boyole man son ka accepter o kere erreur men ko ya commettre man son ko boytel man son parce que pourquoi man son mam itabarno mais ka mini tandi wala tandi comme c'est man son parce que biri bote je ñende passation de service ok do ci mon même bebulu ye transmettre mo ko men c'est note parce que man sia mo wol na la kiti de kula e ko sonne ko ala ndepta bondi ji comme ite penser do noro sa même fanam jebi sa on do ba c'est note donc man sia bol ñam donc biri o kera folo yo taso ko ne baki mol bolle fo atina ko jama bije ko mon udna ñamo kon sinon de dawle men ko de ko non jam kayne comme ça fanna jama ba bije pour salon ko ñu même borje et do ko da sabatle mbode men gon bi nous sommes à 6 mois presque voilà 7 mois 7 mois mon que pendant 10 ans ni comparé ba yele comme ça ni ban so bonde en 6 mois kar woro kono atole min doko mun ke oye tolla manda be boy ay boyndile parce que ñaji be gestion kono fanna jamal le budget to bu ser maire malgré que Brasida ne budget ligne hante ma bulo folo il travaille avec les moyens du bord fonction moyen a fonction fere ni dunni mbol be ka tout ka ke wala na la connaissance la nous soto ya ba karon l'université donc ko kayne comme ça ndol nara kon dans les circonstances très difficiles mais on va compliquer le battle mais malgré ça il a tenu le coup parce que ni que leader la wala dans ninto ma ko lani ni les moments difficiles ni a surmonter no ni mo faislo nata o ko cebul ku so ñaronde amunda o état ko be tambile ay min be ko tout ko bolo folo ko voyage ke en 4 mois wala en 5 mois et boja état ko diaspora ka partenaire inora o c'est un atout de taille pour une commune parce que mbotam partenaire rôle d'un sotale partenaire sotale et puis dictant balde fanat askeno mabala askeno mena murlo fanat mais kayit comme ça nga parle men ci en avant c'est le moque yo bi le maire alhamdoulilah placida moyan ko mo sur le plan de l'agriculture ani maraîchage ni élevage fannala c'est non la fannala c'est non fannala ay ani nakalolu o eta foni nani beyambalundo la ananda projet de crochet moyan ko projet balamu tara fa 7 hectares ndembo do ko kan sakarje dakara 7 hectares moyan ko aménager ka be délibéré e do ko je moyan ko ka jiw bandi ka forage sinje joy bo ka bane bandi na espace ni pour musido ko kino nyamdo men banko molbe na do ko molbe do ko kan ji sate et puis espace mete je men ko sanji nyama ba amet la rangi donc mairie mon fankeno je men ko bi musa ko mairie min borjang wolle nyinke ko mol nyaaji o dula min be sakarje yo o étape o mu kulto men ko acte to men ko le maire la ka sura ko me xarañte wala na o dem ma bota parce que mol men ko ngalo menna adama mansia mais ala mamon c'est morta donc dino mar nyamendo ala vision warto nyama at nyakan do nyama watna taf awlandi sur pays donc mbodo kon ne mina kan ne donc mbodo salo men kon han salol kon c'est kilon ani sari imamul be sari commune kon tout ka fanko di sal sukru son dila sunkar sukru son dila ani salo fana ka ma fa son dila ki be nyandi fando pour la première fois comme ça mol belo sedia ko nena maji do to fognin silo donc avec ça
mala budgetable mais aki deburi ala na mo ndewne la sa munta commune la ala kodo budget ni habi mobula folo an bi et puis o manke commune na commune de mat amante comme centre opposition mais o mansal magisal me anko mbala banko kan ateme mata banko bi tel la mira do yani ala vision studia ala sama jebali bibinna ni election men mbara konten ni député voté mbara kono akoy bita campagne kala wala na mo sone budget bulal mais o nyawnya ate fonda campagne tal men ko tata fo mi don jante jamal kadi ala parti mo le men ko commune ala parti men bi kadi de pour campagne kala donc au cas comme ça le maire qui mo dramé ay silo munta pour une commune en 6 mois donc comment c'est kamunje ni un an la fo 2 ans fo ala ki ñim mag jall mi mo jam boto banko kan masa kendo sirja to ndo bato den 5 ans banna campagne nala atama sol fa ta campagne la basira sion kan ne mol ka campagne kay wala mol fo ni wodi o sida ya fa ta si fo nding e wote nanga voter ke etambi doucement ta si e ta mure voter ko ne do ko mo ya commencer ya la ban donc bi mbete mbawndal bi ñin dolu ni bilan ni ke ba évaluer la ko la ba kale bol parce que tan ne ko ibita fanna jumal sur le plan de l'éducation ñajibe e mo ngi sur le plan de sport o ngi bi don do arba ke anem fanna jama santé de fanna la ñajibe mo ngi kendal fanna e don do batal bar buña dun ko la case de santé est ce que alkamuna bato poste de santé pour kayle poste de santé poste de caso mon budget alkamuna bato e bon da mallo e ma équipé bon ni ma équipé manam mam matériel que j'ai mis encore il veut de côté lié anem fana il y a pas de personnel mun ma de côté lié fana mun disponible 5 amunta bon lo rek mais le maire bi la fadi wolum à la fin ko kono ramé ko PDC, plan de développement communal, pour une année de 5 ans, le quinquennat, pour une 5 ans, il plan mon lande au fanal. Au cas où ni, à bas réhabiliter courel, de la courel, équipé Kenneke, à poso qui est au Mahona, à une zone Wolof sur le Mahona, une critique ay ci ka po santé lodje jon on za sur le zone kono sari ma balle bidé donc fana janne ka va et vient que distance de paral fana et distance nous court parcourir pour que fana jaar nga sonné bu ñam bi amunta onin jama mi ko ni sit la kino non tebe fonol di sa munta mus nañol lanim fondin kelo ali fen sambana mi an ko mol si na ko lole mol si ro serol ke fanna fa mol si muna fion ke ani min keta beyam kuluwol fannala ayo sambana wolel yo min keta jaate kendi ala fannala tifana a lafta ka bunya dun kolla poste de santé ka case de santé yele ani choyen ma fon ka do yele jeto pour min keta jaate kendi ala fannala san karan la fannala ali muna mira auto comme nga fa ñaan rek karan la fannala fana parce que éducation fana mu coopération transféré mat ñajibe le merci mu jëno même programme danaka c'est mortal zone comme ça sur la zone kono parce que ni ñajibe zone sawal mi atra ñam donc sur la zone kono o fana ñente ko sot la amin taw be ba fango kono la PDC kono PDC ñing kono e ko lo sur la yal mais ngo fana mo karanna parce que ñajibe kabri commune lo fasan bi suwal na fonu santema to ba école te mandre ma fam bi bi ngara nyamando fran soltale e karan fu samel bimbalu isi le kulbe ñor no nyamando isi lo yino lo nyamel ko karna ko ton kalo le mo la nyamando donc watna aku fukka sura fa imprégné ñaji be ñe ci tambila kon tan ko sura zone wolo fol yesul ignorer la comme nday mandal commune kon itaji be fanna kilin day menko sura ye fanji ko ñen kon donc war ni silo le merko ajibe al adjoint to mon sura kon troisième adjoint maire sur walam pour la première fois cabinet communal oda manqué donc sur wal ngi silo e fanje baje kol konne ngal ne ko e fam banko don nedi et puis il a apport au war battre pour communal développement auto mu zone me anko mo man ka négliger le maire yol comprend ak wato la auto ko e kolo loji pour sama e france carno nyamdo anin ko hôpital loji comme jampata nan do ndik pour jaar nya soné bu yebul nyamdo ya de programme c'est un espoir la fanala min kata fondinke la kati dam falta ning penk fayre fana be balu ko très bien o fana mu fanar men ko akumara bakal fondinke lu
wala mo banko jusote fonni kelu ni keno fandi ye an kay lote lo nya nyimala wala si mako no foyta wala atinna o fanna fanana commission bi jemen ko mo martala parce que dar la commission ne biji mi marta fana le maire ani équipe mi solo be ka funuma ka collaborer ka jibe mo solution ya trouver no la ko sport fanna la ani jeunesse fanna se développer nyamanto panyamal balle land ko nyin tambo conflit bi men ko conflit interne mo asi de maltema tembo ay fere kele fo be banka tin jeunesse sol mol be tout comme ça ay sel damalu man benno comme men tare tema non kay comme ça bi atay client ne comme ça mbem kilnati awi tan dile ala ta fono actual to anim fana la discours da ndi gele ay comme ça fonni ke mbem kilnati an ki nyonna kana nyimbe comme ça sare kare non ben maka fu nyoma rek comme tar nyama ko man tonu mo ro nyama ngay kilindi ko hen ko sama ñaar nyama parce que sport mo ñu fanal men ko mo kana négliger bi ni say mani mo sar ko no mode bi metti je men ko man la fi sañu may ñu so rek ko ñu kon ko sport fanna men ko ce n'est pas à négliger watna ko o fana ba lo ñaaji kendo mu yan ko sama ni fonda dalla ba ko sar ko no mol sport fana la ni ñi ngi jël nga o sim banya pandala do ba do bi ne ko jom keno bi de man disponible watna bi de mo tabalia bi de la so nga balla la bula balia wala ko jom bi wala tardendi mais ni wonte janni wa dantar rek mbaje la ko be commencer la réellement merba actuellement men ko mata mo karla yo nimboto to sita ante diamo banam maw to fana foje to mi anna bayre nin ko pakaw mu moro bankolti pakaw mu dina bankolti bebi je nyaonya bari de dinol sembo wataje mor bunton ko tiata je bumba siata je est-ce que alal de marocain aliye ku mutale ale ku kere wo fana kamala bayri ni tata dulado to dina be mo be dawda sitaje to ku kije to ye walle futema yo aliye muna ku kere wo fana yo comme ya nyama pakaw mu dina bankolti pakaw mu lundi bankolti yo bi o fana na comme ya nyama do moto man ni dina alfalu ni la on kul tarak comme ça la don commencer wul tarak le america kille momo don soro ga sinda mala be sembo fen no aka mabe jele fana adum fana abul ka fura jele mo kadi ne comme ça le maire amam fanna ki de man kindi je mengo anyata la ala fongolo semi poli mengo c'est inclusif a ci fambe ka fu ñomal fana anim fana ñim fana préconiser ka jibe ko centre islami ko sur la ne ko mu yalan ko mo si banji tiba ko dina karon ke je ka ca par niveau par gradation comme école ka ñamando fo sama ni fana fon ben ka di ba me so jan ben ko dino fanna la ma man nol comme pakaw mun dina bankolti bi fa han bi fa dina bankol mat watna o fanna la le même ngina la et puis a commencé de kake ka mul makoy comme kwen birum bare ne ya sikro wado kon kwen ma fona et bien sur des mêmes causes zéro sur le et le mec qui a wul akon wulda na délégation donc o kere ko de moyan ko akum ay kontan ba ke lo fanal bawo numéro mborje e ko bidia botta je o de tambelado anna singulo je il fa wada kaje comme wote no wote kaje numéro min mborje surwal ko itolin la je o kaje wote no wote donc c'est numéro men ko na sida dira sida mo me fonka ale bien sûr men que ziarete ale akilje aman dang fenkiol je mais fon wulte ka déplacer kama be foje sa te fala donc o kidol bu kontan balde ko hande men mom fem fonki hala mom fem fondi mais fon jarol nadama wotlu wasat parce que nena maji dote nena me fanje ko nyin kon ko tandi donc amun dal le mer la politico men ko kamul be kille ma ñoo mbey du ñoo kono comme nga ngaf ñamanto l'union dans la diversité comme ata fon politico ni opté ñam ka ben université donc abon wol kan hanbi ko fona itandi donc fayde ne quand même fo ana même ba kono be mi kilnati donc fanna Pastef ni la kumol moy de ka fa transparence ala na attaque bi ndolla banko communo sakar atolle be marale ngala mo solvo yew askan wi la gagné bar mi ma ñaton ko de Pastef ngolom adal slogan mo transparent la ndolla banko la ke comté rirado to fo commune ndol kum fi mal bi jeton malon ko katama nyame est-ce que atol paretale ka kol jaba kessa mu banko mo le ya moy ani sama nal be budget voté la
allié banko mol bondo kumpale na ma be yalo mona be kiri pour la première fois question kumar mbalom bawo commando be je grave de mo ma kala mo ngam je conseil damati ni mero comme nga fa nyamando ni me le mer ki mo drama ni me yalo long en tant que étudiant ibana ko mo nga tilintal to man ci ajay kumante mais mo son mi ko fa rek o ma adalto ko ci balal komi koko na kala ke mo be kala mo ta mo be kanje atara au même niveau d'information to hani bi en tant que maire ko acto ko poser la ngara ñoma kéré ka filmer le soit atara en direct wala mo mun kata après à la suite à la minute fonké na série de communication à transmettre groupe kon comme ñi le maire ni ka ko carré le maire ni partenaire carré ka tata ñi la wala conseil carré ka tata ñi la atara en direct donc danaka ko mo ko jaay nukum commando ko sorti je menko projet menko pour ni todo ni bu social fanal be tirage wol je bira bida sirion tiju ay mola fankanne pour sire kamala menko da sama kandate ala da fanna asama ala fankan tara fa siju ko tara nyon je kaytno ko sare mi dayon bulal je tirage nyen ken kal nyamando akede be ya be filmil fana yatni mo pour sama kana ko kari ay karni le fasa donc le maire o ma ko menko wota sola bakele amunya jila atar fane mem fo comme budget bo refanna la lu wala fon yof lu wala fa comme ça une budget bo la inda ake débat public côté budget de voter mo ben tek même men ko conseil mo man te conseil do ni banko don miti et droit sur les ma beji ite voter non jet ite ka fo man so wala ñun sonda mais et droit sur les ka suggestion ki je wala question posée dama dama koy wax et droit sur les ko ñun ñi ba ñadi le wala entre jero la ñun ñi oto ni ma beje ito be sotnol mais loi mo permettre le ma beje comme de lo sur santema peut-être que mon fro niveau mon fro mais nim fro budget voté ma mo to yemen dakam da foni mal ima disponible kanaje mais mba ko ni mba information passée le groupe be konne conseil be wakam dara ka officiel de la comme ça budget voté telle date mo be sama beje min sama ben ka ci sonal badwa na ke en direct lapta wal fona badwa naje ani bada même ci badwa fonti te côté on kanaje ka ci en direct comme ça mo be se boga akalama comme ça sagar communo parce que le slogan mi an kay men commencer handi abe bulle adu ka dalo fanna donc o mu kul men ko la ta badalo fanna nim ko ko rek ka diffuser mol be tara au même niveau d'information surtout na communauté on bismillah be tentulam be jayila bake alhamdulillah ila kuma ka on nyata bake be nyin kala kuma kilina be ki mun ke da nyinde wote fula 5 kilon la ali abe kanye sakar commune muna malla alla sekuloti commune jamana fa nyama rek ndolu ngado ko junal parce que momo ila baro kaytandi kana lo micro ka ko ndaka nyina ke ngani nyina ke mais il faut ka munke hani ma fu moye mul kajel mi bango mul so do memma membe bon la de do kono so do wallema ni o sude men rek yaje men na baro do sikati je bolle tamindila donc dala tambo man boko dimmo parce que tambul mais mero man kenu mi ya der fa millionnaire donc ala adugo ñu fa kendi je men go saba ko mol ni hal ko dol donc dolo men bambulo comme songo ka mum fa rek ala parcours en discours le mer la parcours ba damen étudiant mun yalon yanna ba daman ko nga fo jenne Sénégal jang a région de étudiant mun yalon ko ba fa ko ke mo to ya men ko ma région de men ko mo ma koy a comprendre donc mo yoke mo ngo ni mo ma koy a fon ta yalon ata sika ko ma koy donc ya su de ñinde ko ñi so biat le bata kontar la surtout ndol ka faale fere ki ke fo nding dol le fon ko bal fay aka me enchaîner de cours nga xay robondi on ko fay ko parce que il fournit beaucoup donc on baka jay wala o na ba ñon kan ni ngodo atlo fana do mbo fol donc question fla gagner kuma ya fanya men folo dol mo na pas du naji dindo nemu na mero c'est le plus jeune maire du Sénégal naji 33 ans mero mengo bebul donc omu avantage bal omu atwol mengo jeunesse omu atwol ratna ngam basé jeunesse sol kan dara fo min kele ngi katandi ani min nañol ki katandi kayne ko nañol tol mero ko man kayala sen donc fana ci fere keno min ci banduno koma yo fasa yo suude ni le maire ki mo drame to watna dira fundire kan ko ki mo dama kan jabi man se ka so ka fasa donc natale
ni na jeunesse be tout ni na stratégie kuramalu comme ki wala mid no mon bonni je e adoba ndolle karon jam fatit sikatot anim fana na tamo jam fatit yo kunya buje ngalo etle badam kunna da ko kunner wana ni kumba ni kumba poto ko nani se ko ni yele mandi sinya saba ko ni bondi donc ni taro se o mona wala banko mole wol mi yal to te dale ci 5 kilo kono ale election fula be kanye e be mona fola pagao commune Sakar commune ba commencer là monsieur le maire la ka konton ba ke ani ala zone B ani toute l'équipe municipale qui be konton ila do ko la mun je kan ka jenso commune jenso be konton fonni kel be konton nañol bawanyol ko mo be konton lo la nyimala ya jere commune bi mumba keri ni salmo kana kan to koma kan so ay na fo ay na ata fa fura na ba bend la yo le comprend do fla bi da ka de barota be nata nimba fura ngata fura be na dum kero tenda ngara na da jije yo am yo le comprendre wana bi do ren lo na ni siba nyama don do fanan fendam bu fege remercier baake ka do ni be fo ngamin bandi fasin do siya kero kono jenni sangilu fulo banna baaji la kum nges ni men kamma me an ka man na mission ni ma fayer lo talel kum nyento lo nyamin ka fo nen ke be remercier ka ni comme ça jeunesse ole mba ole ka banko sama nyato ngana si ngabe le maire fanam bulu la mi ko ite fon so la men e fan wul yo so suki kana be le maire bulu kana to adjoint bulu kana mo côté bulu momo wala nyantema wala bi men ko mi fan sun de varode ngende ko ke to mo fon ke be kila momo so do dando no be kondon no membe do kolje kala mer kondon ni commune alfal be nañol ke mo be kondon ko do ko commune woni ngamin na radje kayro do pal sakane ala silo be farfaranye fo fengana so memban kalira manen do ngani bala e be den gende je commune o inshallah ni se prenato ala ngani o bijel ngani o bijel kay mo be kondon baaki ala barke baaki bare de ko pagangol ko parce que dinno li ko histoire mo balle mo de sorry ade baro comme mga an ka mala tinyaro la mala fit anim fana to yoro la wana ndo damandre comme dinno yoro kan le ne le kan do ngamane wala ita wala silam fana anim nara ni samu men nara way silan ngame mo bu kalu an nyaato de mo ko la nyaata ne jengana ige mo ker la nyine ga he jengani net donc que j'espère qu'on be konton dum commune kono fo commune bandala mun ba Dakar mun ba diaspora ki be konton la nyimala mo be remercier la barka ala barka badi mandin kolo ana kamoy lalo e binna luntamu Souaibou Dramé Cissé pakaw Dar Salame aketa collaborateur ti minketa monsieur le maire Kémo Dramé ti sa commune de Sakar mbayten tula mbe jayila e danku min kenna nyimmanke foloti ina jamaata janto fana ara yake binata Dakar ila silobe kawjari nyawnya ngi kili ima na balan ina ta na futama kana futama ka interview accordé nye mbe tentulo la mbe jayila baake alman ni sol sabu nyimala almu dindinte banko moli al tambinde alma alay kayra kaayeje aliyejeto alma banko sambanya sone alalie moli mimira ku joto alkanaawo funtandi na hakini nyimma min sotal to fonga banko ka falma alma mansoyo ke o ka va nyaade dinne alkalo afa dinne alkalo e baba to la interview khalsa nyamaje atada fanka wato wati baba to la janto bari banko mol sola tala diamo la parce que ay mon fokuno nyanta ba min fola bi anin sama ba konti bolol oto fay diamo na hanita samanya fay diamo bi afay ko marala ni haintera samanya e ka diamu le bi o diamu baba to lolla alman nan so sabu nyimala na cameraman o man yaay fili job réalisateur actrice be kontonna ba ke ba banko mo be kontonna be wulula kendol be kontonna ni kafunyo kendolu meni atul min ka njube Badouaya TV famo keta do mon dimbar alhamdulillah kayro lomu alman nal be sol sabu nyimala alnan nal be suturala kayro alma alay kayro kyale na kuma kango fe mambati ajeto wo hadamandi yala na solti al salon fe o nyama fana inshallah mbal folale ko fo silado ani invité do Badouaya TV janto fe nabe pakaw nabe dula
inchallahu al jammuta aɓe koyla jenne ala barka